Coucou. Du coup, دروك راح نديرو la conclusion اللي هي آخر حاجة في le compte rendu. Du coup, la conclusion تاع le compte rendu. La conclusion تاع le compte rendu دايما وأبدا هي la visée دائما وأبدا هي la visée communicative تاع le texte. La visée communicative ما نجموش نعرفوها حتى نكونوا درسنا le texte. Du coup, ما نجموش نديروها في l'introduction. ما نجموش نديروها في اول جمله تاع لو ديفلوبمون وما نجموش نديروها في التالي وما نجموش نديروها كوم ديرنيير ايدي تاع لو ديفلوبمون تجي دائما وابدا كوم كونكلوزيون دو كو باش تجيكم enfin باش pour que vous réussissez la tâche دائما كي تقراو لو تكست وفو ديكورتيكيو وفو ديسلي لا تيز قولوا هاد لو تكست سي كوا هاد لو تكست على واش راه يهضر على هادي vous allez définir le type du texte كيما قلت لكم le type du texte ما رايحينش تحطوه في لو كونت روندو ما رايحينش تكتبوه مي كي رايحين تحطوا لهم لا فيزي ça veut dire فهمتوا لو تكست و ça veut dire vraiment راكم فاهمين اش راكم ديروا و ça veut dire راكم عارفين c'est quoi le type du texte. Du coup à ce moment-là l'auteur il va pas chercher ah oui هذا دار ما دارش ah oui هذا منا ملهيه بالك نسى بالك ما فهمش بالك دارها كيما حنا نقولوا تشامباغي كيما هكا نو داك القيس غادي فريمون يعرف باللي انت راك فاهم كي انت كي درت لا فيزي كومونيكاتيف كنت عارف سي كوا لو تيب دو تكست مي علاش نقول لكم ما ديروش لو تيب دو تكست باسكو بالك تكون عندكم لا فيزي نيشان ياك والتيب تكونوا عميتوها دوكو vous allez perdre le point تاع لي دو تاع لا فيزي وتاع الاخر غادي يقول هذا ما راش مفهم روحه دوكو توجور دائما وابدا لا فيزي كومونيكاتيف في التالي كخاتمه وما نحطوش لو تيب دو تكست في لو كونت روندو كاع كي من دار. اوكي لا كونكلوزيون كيفاش la conclusion hop c'est mieux la conclusion نقولوا la visée communicative enfin نقولوا à travers ce document le journaliste vise à يعني من خلال هذا نجمو تقولوا à travers ce texte نجمو تقولوا à travers cet article نجمو تقولوا اي حاجه نجمو تقولوا document texte article اي حاجه راكم باغينها صح من خلال هذا النص le journaliste او l'écrivain او l'auteur او مانيش عارفه انايا à travers زعما ce texte le locuteur ولا اسمه tout court مش عارفه انايا كيسموه par exemple à travers ce document مش عارفه انايا بيبيش فيز peu importe mais اي حاجه المهم هادي attendez je vais vous dire هادو زوج ترمبلاسوهم كيما راكم باغيين journaliste ou document vous les remplacez comme vous voulez vous les remplacez كيما قلت لكم avec attendez avec texte ولا bleu texte ولا بلارتيكل كيما تبغوا و le journaliste نجمو ديروا الاسم نجمو ديروا écrivain نجمو ديروا لوكوتور ديروا اي حاجه تعوضوا بها هنايا ما كاش اللي يسالكم ما كاش اللي يدخل روحه في فيز كي وصلنا لهنايا في فيز رايحين نحوسوا على لي فيزي عندنا بليزيور تيب دو فيزي عندنا كيما قلت لكم كي يكون لو تكست اوبجيكتيف اون سان فيش الا كان هيستوريك ماشي هيستوريك ارغيومونطاتيف اون سان فيش كي يكون اوبجيكتيف ماذا يعني اوبجيكتيف يعني ما فيه حتى مارك دو بريزونس ما يماركيش كاع لا بريزونس تاعه ما يقول جو ما يعطي رايه ما يقول انا ما يقول هو ما يقول حنا ما يقول نو ما يستعملش حاجه تشير باللي راه الداخل في النص ما يشارك باي حاجه يغوبورت دي في يعني ينقل احداث بلا ما يهدر بلا ما يدخل روحه بلا ما يمد الراي تاعه داك القيس تكون لا فيزي انفورماتيف دونك دوكو كي يكون لو تكست اوبجيكتيف لا فيزي تكون انفورماتيف باردون لو تكست كي يكون سيانتيفيك هذه دائما نديروها في رسالتكم كي يكون لو تكست سيانتيفيك لا فيزي تكون
explicatif دايما ما تبدلش كي يكون le texte argumentatif هنايا faites attention parce que تنجموا تقولوا à travers ce texte مش عارفه انا le journaliste vise à argumenter enfin مش تنجموا تقولوها بزاف منكم يقولوها mais argumenter quoi on peut pas dire argumenter du coup qui يكون le texte argumentatif ou تكون la visée argumentative ما نروحوش نكتبوا visée argumentative non loin de là dans le cas où la visée est argumentative on doit ajouter une justification du coup en gros on doit justifier شنو رايحين نجوستيفيو كيفاش رايحين نجوستيفيو رايحين نقولوا soit l'auteur est pour ou contre soit il défend ou il rejette soit il fait l'éloge ou là il dénonce في le cas où إنكم باغيين enfin you want to play safe تقولوا persuader ou là convaincre du coup pour ou contre مع ضد défend يدافع على حاجة il rejette يعني راه يطيح بها comment je vais vous dire par exemple نقولوا il défend زعما les causes de l'internet mais il défend enfin مش عارفه انه défend internet mais en même temps يقد يكون il rejette il كان انسان تاع بكري du coup يدافع او يرفض الفكره هذيك يرفضها تنجم تكون مش عارفه انها يأبى peu importe هذه بالعربيه في ليلوج يعني يطلع من شأن الشيء راه يشكر فيه يمدح فيه dénonce يخبر dénonce c'est احنا نقولوا dénoncer des faits en français dénoncer هي انه يبيع زعما يعني يخبر على حوايج du coup هنايا par exemple يكون يدينونسي يعني راه يخبر خرايب تاع شي حاجه راهي مومون سيلونس راه يخبر بالخرايب تاع شي حاجه ولا راه يخبر في شيء باش يحطمه باش يهود من شأنه باش يطيحه دوكو هذه هي ومن بعد عندنا persuader ou convaincre هما لي زوج ياك هدفهم الإقناع بصح convaincre تروح للعقل و persuader تروح للقلب je dirais مشاعر يعني هي تخرب في المشاعر كي نقولوا persuader يكون الانسان يهدر معاك باش يقنع المشاعر تاعك كي يكون انسان il essaie de te convaincre يكون il s'adresse للعقل تاعك يعني باش يقنع مخك دونك الزوج هدفهم الاقناع بصح واحد مع مخك وواحد مع مخك وواحد مع المشاعر تاعك دوكو هذه هي هادو هما لي فيزي اللي تنجموا تحطوهم في لا كونكلوزيون سوي ديزولي وكيما قلت لكم تنجموا تقولوا كاين بزاف صوالح واحد اخرين باغ اكزومبل ان سيت ولا باغ اكزومبل انسيتي صافي راهي عيط مي هادي غادي نشوفوها بلوس في لابيل ماشي دروك ينجم يكون مانيش عارف هنايا لا فيزي كومونيكاتيف تاعه هو باغ اكزومبل تنجم تكون rendre un hommage كي يكون كاتبين هذه غادي نزيدها لكم ما تحسيش بالك تسحقوها راكم تشوفوا ولا ما راكمش تشوفوا ouais et là je crois que je me suis trompée enfin normalement je dirais même sûr mais bon ouais ah. Du coup rendre un hommage يعني انه رهيتني في انسان قدر يكون مجاهد قدر يكون كاتب كي تشوفوا نص كامل يتحدث غير على شخص واحد هنا صافي يغون ان hommage صافي راه يكبر بداك النادم
راه كيما قلت لكم يثني عليه ولاء كوم كوا زعما. مي بون هذه هي نورمالمون هادو هما لي فيزي كومونيكاتيف اللي تنجمو تلقوهم. جيسبر جي ايتي كلير، جيسبر فهمتو و جيسبر رايحين تستفادوا. وكيما قلت لكم الا عندكم دي كومونتير n'hésitez pas à les laisser في ال enfin si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou là en message privé. Je vous dis bisous.